আমাদের আবার খাবার টাইম একটু টিভি না আসলে ভালো লাগে না। খিচুড়িটা কিন্তু আজকে দারুণ বানিয়েছে মা। और फिर जाके दिन खेलो हमारा आदमी होना चाहिए दिन खेलो इट्स अ फेयर गेम है मैं नहीं पढ़ूंगी क्यों नहीं पढ़ोगी पढ़ोगा कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा बोलो मैं नहीं पढ़ूंगी हाय কে বলছো দিদি কাব্দু রাও কাব্দু হাই খিচুড়ি কিন্তু সত্যি দারুণ লাগে। কারা কারা লাইভে জয়েন আছে বন্ধুরা চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। খেতে বসেছি আজকে এখন বজরংবলীর আমরা যেহেতু নিরামিষ খাই তো আমি শুনেছি খিচুড়ি খেতে খুব মানে বজরংবলীর খিচুড়ি খাওয়াটা খুব ভালো নাইস থ্যাংক ইউ। হ্যালো থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা যারা দেখছো ভিডিওটা চ্যানেলটাকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে বন্ধুরা। থ্যাংকস। খিচুড়ি খেতে কে কে পছন্দ করো? আমি যাবো খিচুড়ি খেতে মাছে খাচ্ছি খিচুড়ি আর একটা ল্যাবড়া চচ্চড়ি সাথে আছে মিষ্টি চাটনি। তো বন্ধুরা সাথে থাকো দেখতে থাকো। চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করা চাই সবাইকে বলছি শুধু ভিডিও দেখলে হবে না। হাই হ্যালো যারা দেখছো যারা লাইভে আছে সবাইকে থ্যাংক ইউ। তো তোমরা দুপুরে আজকে কি খাচ্ছ সবাই? আমাদের এখানে দেখো বৃষ্টি ভেজা দুপুর মানে দারুণ একটা মুহূর্ত। তার মধ্যে আমরা খাচ্ছি খিচুড়ি আর চচ্চড়ি। আমার কিন্তু খিচুড়ি ভীষণ প্রিয়। তার সাথে যদি থাকে এরকম একটা চচ্চড়ি। বন্ধুরা তোমাদের ওখানে কি বৃষ্টি হচ্ছে দুপুরবেলা? আজকে রিলস করতে করতেই চলে এলাম খাবারটা ঠান্ডা গেলে ভালো লাগবে না। চচ্চড়িটাও দারুণ হয়েছে। আমাদের সবার জন্য খিচুড়ি সবাই নিমন্ত্রণ রইল ইনভাইট করছি সবাই চলে এসে बहुत महत्व है बल्कि उसी समझौते के आधार पर दोनों देशों के बीच अनेकटा রয়েছে। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कहां कमी रही? यहां भी और वहां भी दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में ये भूल गए हैं कि उनके इस रवैये से पूरे दक्षिण एशिया को नुकसान पहुंच रहा है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि दोनों को अगर खुद को तबाही से बचाना है চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে যারা যারা লাইভে দেখছি বন্ধুরা। के बारे में क्या सोचती हैं? इंपोर्टेड वुमेन्स लिबरेशन हमारे यहाँ नहीं चलता। मिसेस लोहारा प्लेन से आई थी कि ट्रेन से? ट्रेन से। जिस ट्रेन से आप आई थी उसका बोगी नंबर क्या था? S27943। अगर मैं आपको प्रपोज करूं कि आप কথা সেরকম বলতে পারছি না पर चलें तो খিচুড়িটা খুব সুন্দর হয়েছে। খাবার দিকে মন দিয়ে খাচ্ছি। का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। তোমরা খিচুড়ি কে কে ভালোবাসো অবশ্যই কমেন্টে জানাও। S27943। अभी तो आपने 7943 कहा था। ऐसे स्टूपिड सवालों का ऐसे ही जवाब दिया जाता है। रागिनी कब तक आएगी? आएगी 1-2 दिन में। तो बगाओ से बहुत। हाँ दुख तो तब होता जब बेवाक हो जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ? अब तुझे भी मेरी बातें बकवास लगने लगी? हाँ? निकल यहाँ से। हमारा चाटनी। तेरी बकवास सुनने। अच्छे। कल तू रिजाइन होने वाला था। रीइंस्टेटमेंट का लेटर भी मिलने वाला था। ऊपर से इन्हें लफड़ा लेकर बैठ गया। अरे और कितने साल फोकट में मैं तेरे केसेस लड़ता रहा हूँ। हाँ वो मेरी मुझे मार देता तो तू छूट जाता। যারা আমার চ্যানেলে আছে তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও লাইক করে দিও পুরো ফোর্স করে ফেসা। হ্যাঁ হাউ ক্যান ইউ সে দ্যাট? চচ্চড়িটা দারুণ হয়েছে। চচ্চড়িটা অনেক কিছু দিয়েছে খুব সুন্দর হয়েছে। চচ্চড়িটা আমি করেছি খিচুড়িটা মা খিচুড়িটাও দারুণ হয়েছে। एक हवलदार जिसकी टाटा वीडियो शादी के लायक 1800 रुपए में क्या कर सकता है। আবার আসছে নেক্সট ভিডিও নিয়ে সবাই দেখো।